घरे बसी बसी पूरा बोर होउतली सेतिपाई भाई को पठेइथिली टिके मार्केट जीवापाई। मार्केट बाहरला बेलକୁ गाड़ी भी ठीक टाइम रे हमको धोखा दे देइथिला। गाड़ी जमा भी स्टार्ट होनथिला। बहुत समय स्टार्ट कला परे फाइनली गाड़ी स्टार्ट हैला। तापरे आमे बाहरी गलु मार्केट। बाटर देखला बेलକୁ ट्रेन गेट पड़ी जाइथिला। देखु नांती की भिड़। এই রাস্তাটা ସବୁବେଳେ ଭିଡ଼ ହୁଏ। 100-200 ମିଟର ରାସ୍ତା କ୍ରସ୍ କରିବାକୁ ପ୍ରାୟ 45 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗି ଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଟ୍ରେନ୍ ଗେଟ୍ ଉଠି ଯାଇଥିଲା। ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗାଡ଼ିକୁ ଆଗକୁ ନେଇଥିଲୁ। କି ଭିଡ଼ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି। ମଣିଷ ଆଜି କୋଉ ବେଳାରେ ଘରୁ ବାହାରିଥିଲା ଯେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ପୁରା ଫସି ଯାଇଥିଲା। ପରେ ଆମେ ଭିଡ଼ ଭିତରୁ ବାହାରିଥିଲୁ ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ବାଟରେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଆଉଟଲେଟ୍ ଲାଗିଛି। ଏମିତି କିଛି ତ ଆଣିବାର ନଥିଲା, ଖାଲି ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆସିବାର ଅଛି। तापरे मो झील आसी गाड़ी रे बस जाइतिला। कि खुशी सी गाड़ी रे बसिकी पिजुली वाला को देखी पिजुली खाइयो बोली कांदिला। तापरे मु ता पई पिजुली किनि देइथिली। आ बाटरे आसला बेले जळखिया दुकान नु किछि जळखिया किनिया को लागि गलु। जळखिया पैक करिके घर को नै आसिलु आ समस्ते मिसिकी खाइलु। जय जगन्नाथ।